MM5 न्यूज, जानिए मुस्बत, सोचिए मुस्बत। अस्सलामुअलैकुम। MM5 न्यूज के साथ मैं हूं सिद्रा अफजल। सबसे पहले न्यूज हेडलाइन। चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट को दी गई शाहाना गाड़ियां नीलाम करने का फैसला। चीफ जस्टिस ने अहम फैसला करते हुए गाड़ियों की नीलामी के लिए सेक्रेटरी काबीना और चीफ सेक्रेटरी पंजाब को खत इरसाल कर दिया। खत में कहा गया कि 2020 में खरीदी गई 61 मिलियन की मर्सिडीज की नीलामी होगी। पंजाब हुकूमत की फराहम की गई बुलेट प्रूफ लैंड क्रूजर भी नीलाम की जाएगी। चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ सैफर केस की समाअत कल इडियाला जेल में होगी। चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और साबिक वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी के खिलाफ सैफर गुमशुदगी केस की समाअत कल इडियाला जेल में होगी। वज़ारत क़ानून का नोटिफिकेशन ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट अदालत में जमा करा दिया गया। आम इंतखाबात की तैयारियां। इलेक्शन कमीशन ने नई हल्का बंदियों की तफसील जारी कर दी। इलेक्शन कमीशन और पाकिस्तान की जानिब से जारी होने वाली नोटिफिकेशन के मुताबिक 7वीं मरदमशुमारी के नताइज की बुनियाद पर की गई नई हल्का बंदियों में साबका फ़ाटा की 12 नशिस्तें कम होकर 6 रह गई। इसी तरह संगड़ में कौमी असम्बली की 3 नशिस्तों में से 1 कम होकर 2 रह गई, जबकि कराची साउथ की कौमी असम्बली की 1 नशिस्त बढ़कर 3 हो गई हैं। मुल्क भर में होने वाली नून लीग पार्लिमानी बोर्ड मीटिंग का शेड्यूल फाइनल। मुल्क भर में मुस्लिम लीग नून के पार्लिमानी बोर्ड की मीटिंग 2 दिसंबर से 19 दिसंबर तक शेड्यूल्ड हैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ पार्लिमानी बोर्ड की मीटिंग की सदारत करेंगे। साबिक वज़ीर आज़म खुद से तमाम उम्मीदवारों से मुलाकातें करेंगे। सरगोदा डिवीजन 2 दिसंबर, रावलपिंडी डिवीजन 3 दिसंबर, हज़ारा मालाकंड डिवीजन में 6 दिसंबर को मीटिंग होगी, जबकि लाहौर डिवीजन में 14, सिंध 16, इस्लामाबाद और मखसूस नशिस्तों के लिए 18 दिसंबर को मीटिंग का इनेकाद किया जाएगा। वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की रहनगी अरकान में पुलिस रेस्ट हाउस आमद। डाकुओं से मुकाबले के दौरान शहीद होने वाले कांस्टेबल गुलाम हुसैन की नमाज़ी जनाजा में शिरकत। वज़ीर आला मोहसिन नकवी का शहीद कांस्टेबल गुलाम हुसैन की अजीम कुर्बानी को खराज अक़ीदत। BHU अस्पताल मांझीपुर में वॉशरूम की छत अचानक से गिर गई। BHU अमला और स्टाफ मुआज़्ज़ाना तौर पर महफूज रहे। 2 दिन कबल यूनिसेफ की जानिब से वॉशरूम का काम मुकम्मल करके BHU मांझीपुर के हैंड ओवर कर दिया गया था। हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन का बाकायदा आगाज़ करेंगे और सबसे पहले आपको बताएं कि जहलम तहसील दीना में मुस्लिम हैंड की जानिब से मंगला रोड पर वाटर फिल्ट्रेशन का इफ्तिताह कर दिया गया। वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट के लिए चौधरी इकबाल ने मंगला रोड पर जगह अतिया की, जिस पर मुस्लिम हैंड्स की जानिब से उनका शुक्रिया अदा किया गया। तहसील दीना में साफ़ पानी ना होने की वजह से शहरियों को मुश्किलात का सामना था। साफ़ पानी ना होने के बाइस शहरी मुख्तलिफ बीमारियों में मुब्तला हो रहे थे। मुस्लिम हैंड की जानिब से वाटर फिल्ट्रेशन के क़याम से दीना शहर की आवाम को अब पीने के लिए साफ़ पानी दस्तयाब होगा। सियासी रहनुमा राजा जाहिद अजीज़ समेत शहर भर से सियासी समाजी शख्सियात ने शिरकत की और मुस्लिम हैंड्स इंतज़ामिया का शुक्रिया अदा किया। दारुल अमान जहलम में भी ख़वातीन पर तशद्दुद की रोकथाम के लिए 16 रोज़ आगाही सेशन जारी है, जिसका मकसद दुनिया भर में ख़वातीन पर होने वाले तशद्दुद पर आवाज़ उठाना और तशद्दुद की रोकथाम के लिए इक़दाम करने पर जोर देना है। गुज़िश्ता रोज़ मोमिना महरू गोंदल ने ख़वातीन में खुद एतमादी पैदा करने के उन्वान पर अहम लेक्चर दिया। शफीकुर रहमान सेकंड इंचार्ज ने MM5 न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए कहा, मेरा नाम मोहम्मद शफीक है। मैं यहाँ असिस्टेंट हूँ दारुल अमान जेलम में। तो दारुल अमान जेलम एक ऐसा इदारा है जो तशद्दुद से मुतासरा ख़वातीन के लिए एक महफूज पनाहगाह है। यहाँ तशद्दुद से मुतासरा ख़वातीन अपने बच्चों समेत पनाह ले सकती हैं। तो ये इदारा यहाँ 2006 से लेकर अब तक बखूबी अपना काम सर अंजाम दे रहा है। इन दिनों हम अपनी रेजिडेंट्स की अवेयरनेस के लिए 16 डेज़ ऑफ एक्टिविज़म के प्रोग्राम चल रहे हैं, जो जेंडर बेस्ड वायलेंस के वो अवेयरनेस के लिए होते हैं।
تو یہ ڈپارٹمنٹ کی ہدایت پہ 25 نومبر سے ان کا باقاعدہ آغاز ہوا ہے اور 10 دسمبر تک ہیومن رائٹس ڈے کے حوالے سے اس کا اختتام ہوگا۔ تو یہ جو ہمارے سیشنز چل رہے ہیں ان میں مختلف سیشنز ہیں، مختلف ہمارے پاس سپیکرز ہیں جن کو ہم نے انوائٹ کیا ہوا ہے، جس میں ڈاکٹر شہزانہ صاحبہ ہیں جو ویمن اور ان کی ہیلتھ پہ سیشن لیں گی۔ اسی طرح تمام جو شعبہ زندگی ہیں ان میں سے ہم یہاں ان کو سپیکرز کو انوائٹ کرتے ہیں۔ جیسے آج ہی مومنہ گوندل صاحبہ نے جو ہے نا وہ سیشن لیا ہے ویمن امپاورمنٹ پہ۔ اسی طرح آج ایک سیشن مصالحت پہ شاہدہ شاہ نے لیا ہے، وہ بھی ایک بہت اچھی وہ ہیں ہماری سوشل ورکر۔ تو آنے والے دنوں میں بھی انشاءاللہ اس میں ہیریٹنس جو لاز ہیں وہ ہیں، فیملی لاز ہیں، ان کی سیلف گرومنگ ہے۔ تو اس طرح مختلف سیشنز ہم نے ارینج کیے ہوئے ہیں جس میں ڈیلی مختلف ہمارے وہ آئیں گے اسپیکر حضرات اور ان خواتین کو جو ہے نا اویئر کریں گے اور ویمن کو امپاور کرنے کے لیے ان کو جو ہے نا وہ تعلیم بھی دیں گے اور اویئرنیس بھی دیں گے۔ تحصیل جلال پور پیروالا کے دیہی علاقہ محکم دین مدرسہ جامعہ منظوریہ قمر الاسلام، جہاں پر بچوں کو دینی تعلیم اور روشن مستقبل کی جانب گامزن ہے، اسی حوالے سے بات کرتے ہیں قاری محمد الیاس کے صاحبزادے قاری محمد فرحان اور قاری محمد حسنین احمد قاری محمد فیضان کے ساتھ موجود بیورو چیف MM5 نیوز ملک محمد ارشد ارائن سے۔ جی ارشد، تفصیلات سے آگاہ کیجیے گا۔ جی بالکل، جلال پور پیروالا سے تعلق رکھنے والے قاری محمد الیاس مہروی صاحب کے جو ہے نا کم سن عمر کے 2 صاحبزادے بچے ہمارے ساتھ موجود ہیں جنہوں نے جو ہے نا کم عرصے میں قرآن مجید جو ہے نا حفظ کیا اور ہمارے ساتھ دونوں بچے اس وقت موجود ہیں۔ ان سے جو ہے نا قرآن شریف کی جو ہے نا مختلف تلاوتیں بھی سنیں گے اور جو ہے نا اس کے والد سے بھی بات کریں گے کہ وہ اس حوالے سے کیا کہتے ہیں، وہ کیا فخر محسوس کرتے ہیں۔ جی الحمدللہ، جی کہ سارے ادارہ دن رات بڑی محنت تے بڑی کوشش تے کاوش دے نال دینی خدمات سر انجام نہیں دے۔ یہ وقت کہ جو میرے بیٹے موجود ہیں کہ انہوں نے وچوں ایک دی عمر محمد فرحان دی عمر تقریباً 10 سال دی عمر ہے اور عرصہ 1 سال دے اندر انہیں قرآن کریم حفظ کر کے الحمدللہ اپنے ادارے دا اپنے علاقے دا نام بالکل فخر دے نال بلند کیتے اور جبکہ یہ 5 کلاساں بھی انہیں کیتیں اور یہ سڑ دے محمد حسنین نظردہ پہ یہ میرا بیٹا ہے جنہیں تقریباً ناظرہ قرآن کریم کئی مرتبہ پڑھے اور ان کی عمر 8 تو 9 سال کی عمر ہے۔ اللہ الرحمن الرحیم اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى۔ بسم الله الرحمن الرحيم لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين۔ کیمرہ مین ٹیم کیمرہ ملک محمد ارشد، بیورو چیف MM5 TV لودھراں۔ جی نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی، مزید خبروں کے لیے دیکھتے رہیے MM5TV.com۔ MM5 نیوز، جانیے مثبت، سوچیے مثبت۔